Tulsyan. I am from New Delhi, India. So today I am going to teach you 3 basic simple moves for girls. Good. So start करते हैं. सबसे पहले खड़े हो जाओ like this. Okay. First step. Right leg up. Then left leg up. Then right leg up. Okay. Do it like this. 5, 6, 7, go. Right, left, right. Okay. So 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. From here, just flick your head. Yes. Say yes. Then 5, 6, 7. Yes. अब इसमें shoulder को add करना है. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. Yes. 5, 6, 7. Yes. Let's do one more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. Yes. 5, 6, 7. Good. Okay. Yes. Easy. Let's move on next step. So अब इसमें क्या करना है आपको? Cross your leg. 1. Place it out. 2. Cross your leg. 3. Place it out. 4. Once again. 5, 6, 7, 8. Nice. Once again. 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Let's do. अब इसमें क्या करना है? Hands को cross करो. Open. Cross. Open. Okay. 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 में hand movements ये करेंगे, but 3, 4 में क्या करेंगे? Up and open. Let's do 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. So let's move our third step. Third step पे क्या करना है? Just stand like this. Waist 1, place it out. 3, place it out. 5, tap. 7, tap. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy. अब hands को place पे रखो. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसमें क्या कर सकते हैं? Hands को आप और भी तरीके से यूज कर सकते हो. Like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anything. जैसे अपने मन करे आप अपने हेड से भी खेल सकते हो. Like this. और अपने hands को यूज कर सकते हो. Okay? Easy? Yes. Let's connect our first step, second step, and third step all together. 5, 6, 7, go. Right, 2, 3. Yes. 5, 6, 7. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Easy? Yes, sir. Cool. So I hope आपको ये सारे स्टेप्स आ गए होंगे. अब आप किसी भी म्यूजिकल पैटर्न पे म्यूजिक को समझ के जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. और फिर इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो आपको क्या करना है? म्यूजिक के पैटर्न को समझना है और फिर ट्राई करना है. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे. माय नेम इज दीपक तुलसियान. सी इज अर्चिता. सी इज आन्या. मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे न्यू डांस मूव के साथ. तब तक के लिए Goodbye.